अस्सलाम वालेकुम वी न्यूज़ बल्लंति बे एम बेफना वेस्मर पातन मिकडे खबर आक बद कोल्ले आलगुन अहमद मात मिकडे खबरगा अमिल फुल वेलकम इस्तीफा दे गलोल केनेरी के मोहम्मद नशीद ग मच्चा कमिश्नर ऑफ पुलिस अब्दुल रियाज कुरबा दावा के मियत के अडो हुं रियाज के इदवडागत मक फस करू सीमे के एजेंडा ग मिहार दिवे राज्य नोनाडक मक कॉमनवेल्थ मियत कशवर को दिनु गिना दोस्ते के मेदकण मक फौ रैतुंग मस्जिद के जलसात मादमा बेब मत तावल को एजेंडा आम करू मिगेतरून टोटेनहम के तारीख गरे की स्वरंग हासरे कमंग ए टीम के कोच आंद्रे वियस बॉस पुणे खबर हिमने खबर तो के तफसीलात में हिसाबों को लिया दाना आमिल फुल वेलकम इस्तीफा दे गलोल केनेरी के मोहम्मद नशीद के मच्चा कमिश्नर ऑफ पुलिस अब्दुल रियाज कुरबा दावा के मियत गाडो हुन रियाज के दिवडाक का फस कोफी मसला फस कोफावनी दावा कुरा फरात के दुमक्कम सिविल कोर्ट मुनफावी नमस मि दावा दें कुरी गेंदे महमूद जफावा तारीख सिविल कोर्ट हाम को फेंडवे कमिश्नर ऑफ पुलिस अब्दुल रियाज नशीद के मच्चा कुरबा दावा के अडो फस कोफावायरु मि दावा के फुरतम अडो बाबंग हमद साफती मियदु एगार गडी तिरियुगा नशीद गमच कमिश्नर ऑफ पुलिस अब्दुल रियाज दावा कुरबनी कमिश्नर ऑफ नेशनल इंक्वायरी कोनी वेरिकम बदल के तौगी कुर्म फोन एरुन रिपोर्ट का हते फरवरी का वेरिकम बदल के दिए बगावत को नूकम कंडाला फंडिकों एमडीपी हिसोर कुफावा उसफस्कन के पार्टी बे विजल सायग रियाज निस्पेक को नशीद बागी ये विदाल वे वाकफ देख मागुलिगे ए मसला का रियाज नशीद गमच दावा कुरबनी अबरा बेहुंग सबन लिबे गेल्लुम के बदल नगादन के कवात के दशुं डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद नाजिम दिमालवस नशीद बागी गोमा गुलिगे नाजिम मस्वनी नशीद गमच दावा कुरबाफा मि दावा के शरीयं अन्न अंगा दुहा सिविल कोर्ट का मिहार तावल को एदो कोर्ट बडागत में नशीद कोर्ट वनी चिटवस वनवाफा नशीद गामुर दिवे जमहूरिया के कानून असासिया इंसानियत खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट के काजी अब्दुल मोहम्मद रहीन कुरी मसला के शरीयत वस अन्न होमदो कोर्ट हाजिर डागत में नशीद हुलमाले कोर्ट वनी चिटवनवाफा बागी गोमकी जिनाए मसले कंग नोता मदनी मसले कंग साफ कोदनुमंग एमडीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस अब्दुल रियाज ग्वालाफी एमडीपी मिकम ग्वाली एमडीपी के रियासी कैंडिडेट अदे अमिल फुल वेलकम इस्तीफा दे गलोल केनेरी के मोहम्मद नशीद कमिश्नर ऑफ पुलिस अब्दुल रियाज दिमाद बागी गोमा गुलिगें नशीद अदे कोला रियाज कुरवा अबुर के दवा के शरीय मेदु सिविल कोर्ट का तावल कुरमफो एसरिए रियाज के दिवडागत्मक फस्करोम माले सिटी काउंसिल के होल के नशीद के कानूनी टीम बेबी नुसरिंगे बद्दल मक्का नुसरिंगे में बद्दलुंग नशीद के कानूनी वकील हिसान हुसैन विदालवी एमडीपी के एक फरातकुम बागी गोमुंग फुलुंग एमिहुं हायर को कोर्ट के जिनाई दवा कुरमफो मुद्दत जहामुन दाकमशा फुलुंग एगुतंग अमल कुरमुंग गेंदनी सीधा कमिश्नर ऑफ पुलिस अब्दुल रियाज अंगवागिन कम कबूल कुरवे कम हिसान विदालवी बागी गोयागन रियाज के एंगम का फुलहुन जिनाई दवा कुरानमा नशीदा दिकुलंग अब्दुल रियाज मदनी मसले गोतुक अबुर के दवा कुरबा सबब रईतुना साफ कोद्दें चेवडायनवानकम ini bagiye gomaki commissioner of police dekiwadan nama gotuka hayyur pura bawati kushakkama wannamu den hama eya ekko ebeslami madani kotuka madani masale ke sisaka aburabe munde dawa ekota eba bagiye gomu dawa kuraba rais nashid ke macha and already badi hama ulme sheskona benuman utaiki कमिश्नर ऑफ पुलिस के हैसियतों कमिश्नर एबेप्ला एबनी मंत्री नुमवदी वडानवा करने के एबेप्ला देखि वडानवा को कि बाकी ये गोमकी जिनाई कुशतो मुनी मदनी बदलु होता बावती के मसले तो एंड ई हमारा ये तुमने के एबेप्ला के मकान है इसलिए तुमने जवाबदार वे वडानवा के मसले कम और में काबू पूरा नुसरेंगे मी बद्दुंग वाकफ दक्कम नशीद के कानूनी वकील हसन लतीफ फिदालवी नशीद के मच्चा कमिश्नर ऑफ पुलिस अब्दुल रियाज कुरबनी अबुर के दवा कंग इंगे कमसा एहनम ए दवा या गुलुंगुरी इतुर एवस मालूमात मियदा हिसाबवस नशीद के कानूनी टीम मीडिया फियवा इतुर एवस फरातकुं हिस्सा को फानु वाकम अबुरा बेहुंगे बदल कोदुंगे मसले अब्दुल रियाज कुशल वाफुन मसले कंगेनी एवरंग अलमेने इगेनी एहमिम एया ए दवा की कोबा कमे हकीकतुगा नुनी रईस नशीद के बसफलको नूनी में जिया अमलको नूनी अधीन गोतको कमे अबरा बेहिविगे उड़नीये एं हकीकतुगा अरुमेन का दन्नवा का नुश एंगे वस्मे दवा अरुमेन एंग फनवाति एम
masale gule gotun almenaka maadigu waqtake deke kanne kankan almen hiyege macca binako gen nuniya එහෙම ඒකී අරුන් හිතුන් දැන් එහා මොහිමුකම නුම් කන්නේ හගීගතුග මස්සලේකි කොබාකන් නේග අරුන් එයා දෙතරේ මාදිගු වාහකතක දෙකන් එන Hasan Latif Fitura Vidalvi MDP ke Gaumi Hinga Committee Mani Final Kwami Koaluntaka Ekkuta Rajyage Sharui Dairaga Kankan Islah Nukranis Kortakan Ebalun Nudekutan Imma Fakamsha MDP ke en Immuma Rais Nashid Amal Kurabwan Kama Rais Nashid ki MDP ke riyasi candidate kom befa Rais Nashid Gabufu Kurabba MDP ke efada gunanaku ei Gaumi Hinga Committee fada gunanaku ehen nimma nimmuntaka ki emani farmesh ege macca amal kurabba beenu fulwane e ruhuga amal kurabwane mi nimmun takekka ehma magan hotka dannawanya Gaumi Hinga Committee bara funko visnawa bara mi gina wagutu eda kurabba gina wagutu bahas kurabba fahu nimma fa nimme garari ke shitaga arun deme mi ishara kuri kakkamaki ehma ege macca party ge riyasi candidate amal kurebbu noni vecce ege ruhuga kankan kurebbu ei hama war rangal gotekkama Rais Nashid Gabul Kurabba Nashid gamachan ekeke faratakun kurabba dawataka gulige Nashid kota wada gannawane to nusarin takurar ko suwa kurabba Nashid ge gaanuni teamun eswaltaka jawab debba fenwe namas Nashid ge gaanuni teamun puni Nashid amal kurabba gotakan e beflon amal kurabba nakama ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಮೃತಕ ತಬಾ ನೂಮಂ ಎಂಡಿಪಿ ನಿಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮಕಿ ಬುರದನೆನ್ನೆ ಗೈರು ಕಾನೂನಿ ನಿಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಮಶ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹುಕುಮಕುನ್ ಜಲವಣ್ಣ ಜೈಜನಮ ಕೆನದಿಗೆ ನಶೀದ್ ಜೆಹನಿ ಎಗೊತಕಂ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಕಮ್ಗ ಪಿಪಿಎಂ ಎಂಬುಣಸಿ ಇಲೆ ವಿಟಿವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ವಾಕ್ಫುಲ್ ದಕ್ಕಮ ಪಿಪಿಎಂ ಗೆ ಚೀಫ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಹಮದ್ ಮಹದೂಫ್ ಫಿದಾಲ್ವಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಮೃತ ಬಲ ಅನುಗತಮಂ ಎಂಡಿಪಿ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮೇಣ ಕಮ ei MDP ge komme gunawanakkun kuri amalan names ei gairu ganuni nimmume kamasha hukumakum bariya wewen evves koten MDP ge member ka vis nonnane kama Mahluf Fidalvi MDP ge hagigi size rayituna safafa wa kamasha MDP mes emihun ge hagigi size ga ulen daskurenje kama yakaddu enimmani kotum ge amurtaka timanno tabanuwana taba wanjeheni nashidu vias den majliuge member ekkamuga ves kotum amurukon hukum kurime jalallabe jaluga ves unnan jehen gega mandu kofya gega ves unnan jehen kom bode to man kiyeto size waligen nolen alugandak puri saluganda solen jeheni tame henne hamidu e samidu se henne ulen jehen aadaga nikameti mihe vima en hayyer kogen dama kuutta fagen gos enen adabbe badeve jadavs deve gega bandus kura koto amurama amuravista bavanje mikamuga verikan ko ritiya kiya vena ekari vanje raitunga madli ko member ko jamatin fa mahuri mihetto nuune kege Mahluf Fidalvi nimigendiya tingaharuge terega Nashida enage bæverin hingafa charimata nubala du kollevene evves hamen nonnane kamasha istifa dinuma fo Nashida enage parting hingamunda jinai kuttavves tawgi ko fiol elene kama Nashida dekola dawa akura kama bune kamboduwa nuje kamasha beru duniyega tibi Nashiduge miturun faalkrumda kambodunta ki samakan denche kankamen nonkama ves Mahluf Fidalvi enage tingaharu duwas terega mi rajyega mihingi jarimata ege teren emmasala mi ablogan hayyer kurumuge massal bainal agwami media tawga sabutte BBC gobote vidalo efa denti banna verikama ablogan hayyer kurano miha saaf kon emmasale miwatsale yan enage macca dawanu kurave misa benneten nonto kivagento eruga Canada sarkaru Nashid mi rais Mohammad dama kuttafa mi poliya nazir kurido kambodu wadanu gati Nashidu galala pepper spray jehi manzar dakkava ekama kambodu wiye ki iruga kivagento alivage teriga tear gas canister galla edu Mohammad gende viruga ewa kanu dakkani kina dostakige medukanuma kafo raitunga majliuge jalsata madma bevma tawal kon agenda am kofi majliuge miyaharuge timwan dawruge furtama jalsage agenda ge furtamoti Maldives Broadcasting Commission Husafawa gondi akulmat labwafa beflunge tereng Raisul Jumhuriya fonwafa nantan iwa enanta dirasa kurma committee eka fonuge masala adi foreign minister ge magam go hunneviru e ministry ge gina muwazzafun take hingafa corruption ge amalto ge mugulga hunnevi Dr. Shahid Kaman Auditor General ge report ha wati Iran ge hinsani haggutaka behe masalta belmattaka aliftalu kanalafa repertoire Dr. Ahmad Shahid emagam waikurma vidufushi dairag member Riyaz Rashid Hushal wafa gararwes madma ge jalsang agenda ko fave
Zaitunga Masjidge memberunge committee elements kandaluma goala galul dakun darak member Ahmad Mahluf Fonuwafa Kararu agenda kofa wairu ආසන්දයා බයි සබ්සිඩි තක මෂරූතන් හුට්ටාල්ම ෆෝ සරුකාරුගේ මූණමති රීතිකුරුම ಖರದ್ ಕುರಾತම බුණ මාෆොන් දෙකුන් දාරක් මෙම්බර් ඉබ්‍රාහිම් රෂීද් හුෂල් වාෆා කරාර බහුස් කරම මෙස්වනි තාව කොෆා අදි බජට් සපෝර්ටර් බැංක් ඔෆ් මාල්දීව්ස් ඉන් 301 මිලියන් රුපියාන කාෆණි මාලියත් කානೂನ හිලාෆකම බුණ දිද්දු දාරක් මෙම්බර් අහමද් සමීර් හුෂල් වාෆා කරාර බහුස් කරම මෙස් මාදමාවනි එජෙන්ඩා කොෆා අදි කුළුදු ෆුෂි දෙකුන් දාරක් මෙම්බර් මොහම්මද් නෂීද් හුෂල් වාෆා ජින්සේ කුෂ්ක බිල බහුස් කරම මෙස්වනි එජෙන්ඩා කොෆා राज्य का फुर्तम फारा कुरिया गेंदिया कंज्यूमर फेयर कामयाब कमाए कुरे निम्मालाफी राज्य के बड़ती व्यापार तक फशिकें एम कुल्जी व्यापार वेरना बस अमास को के फुर्तम फारा कुरिया गेंदिया मोलिव्स कंज्यूमर फेयर हुलवी बुराफे दो ಗಫುಳ ದಾಯಿರಾಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುರ ಅವರಗಿನ ಕುಂಪುಂತ ಗೇತುರು ಕುದಿಯದಿ ಮೆದ್ಫಂತಿಗೆ ಕುಂಪುಂತ ವೆಸ್ ಕೊಂಜೆ ಮಾಫಿಯಾಗ ಬ್ಯಾವರೆ ಫಾಯಿರು ಜುಮ್ಲಾ ಹದ್ದೆ ಸ್ಟೋಲೆ ಫಿಯಾಗ ಹುಳುವಾಫಾವೆ ದರ್ಬಾರ್ಗೆಗೆ ತಿಮ್ಮಾಲಮೆಗ ಕುರಿಯದ್ದೆ ಮಿಫಿಯಾಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ತೀರಿಸ್ ಕುಂಫುಂಜ ಕುಮಣಿ ಬ್ಯಾವರೆ ವೆಫಾ ರೇಫಿಯಾ ನಿಮಿಗೆಂದೇರು ಬ್ಯಾವರೆ ಮಣಿ ಮಿಫಿಯಾ ಎಮೆದ್ ವರಬಡ ಹಿಂಗಮ ಜೇಕಂ ಫಾಳು ಕೊಫಾ ಫಿಯಾಗ ಬ್ಯಾವರೆ ಕುಂಪುಂತಕ ವ್ಯಾಪಾರತ ಕುಂಪುಣಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರಕ ಮಿಫದ ಫಿಯಾ ಬೇಬುಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮು ಕಮೆಕಮಶಾ ಮಿ ವರ ಕಾಮಯಾಬ್ ಫಿಯಾ ಎಕ್ಕಮ mi fea libur tarih babbala fea ge furutame ekani wes tinha havre gina miyum fea ziare ko fave re fea nemigen der ummid kuribara bre ma bur tarih be libun kam huri ha stola kum swani bunefa algon menge product takon has offer taken algon menge customer unna devi ane amma kon algon menna devennu hunna etan offer take me tinduwestere asu customer unna devigen ossi dege beenum mes pudevarakan hama gina customer onge beenu hisafi vi media ge faratun ane fudarka rangal tarhibe mi stola libigendia ege tere galmenge vi media ge brand ge dashun miharu alang taraf koggen ole weekly ei almenge magazine plus almenge online ane habara den ege iturun ane almenge visual tv ya ane vi tv ya den almenge alat taraf kurang miharu nimmafen entertainment ta pudarka kamyab libige devara bar menge befulunna ane echi tengigen dia de almenge weekly avis pudarka rangalu support mitanu libigen dia ingine befulu me saaf karwa malumat ki miharu me algon menge deadline madama kam yona bpt abhegote maragena befuna gst ke malumat inge kam bpt ke malumat itura hodum lete dane he mahama mikal opportunity ke rangalu opportunity khala malumat saaf kor dinu madetta algon menge activities ta kam dwara boda hingame je adi algon menge horiha ko den kuri masakata bara boda hingame je bepiaga mi algon me gengule a product ta par gina farata ka mihar hunnani deifa ehma ega raha engifa hunnani ehma hiwani kuriyan ottaga hama yaginu mes iyenno hama kuriyan ottaga mi algon product ta mihar bar boda move kuran ka mi pea ki hagigatu es aharo ke far babam warang ekishige ma war rangul etti de ye fari be funge muda amunna taraf kurumasha adi istar kurumahama war ekishige ma rangal fea consumer fair ziara kurigina bayakubuni mige kurindive kumfunta kum vikamandi agina product tahka gule malumat mi fair ge zariya indifwa kama mi fair ge maksada ki rajye ge vyapar veringe product ettana kun customer una dakkalun kamsha adi he wage gata keti gannam beenwa farata ka for koddinun kama mi fair insam kuri art line malumate mi fair ziara kura farata ka hasako gen gurwatun hove farata ka komme duwahak wes inam dinuma adi bay stall ta kun ekiki fedunta ge rahabelum ge fursatu eswani hulwala fa tindoga muddata kuriya gendiya mi fea kuriya ngon hartaga spavanika man outline umbune මෙහබරාය කුමිගඩි ගේ වීඩියෝස් දන්නවා නෙමුනි खबर बेलम गते हेतु कले वक्त कोलटका एम आपे तंडा विश्व पुरतन्वा अस्सलाम वालेकुम